हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोसेयर ओडिशा को समस्त को स्वागत जो मैंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एकेडमिक ईयर 2025-26 शिक्षा वर्षर एपर्यंत कौन सी अमाउंट पाई नांती और सेमानंकर स्टेटस पेमेंट प्रोसेसेड किंबा सैंक्शन बाय अप्रूव अथॉरिटी शो होउची देन तांको केबे सुधा ए स्कॉलरशिप टंकाटी संपूर्ण भाबे मिलिबो तो सहित कौन रही सॉल्यूशन जा फल रे आपण स्कॉलरशिप को इजीली एक्सेस करि परिबे ओ सांगे सांगे आपणकर स्कॉलरशिप को अप्रूव्ड हेबा सहित स्कॉलरशिप टंकाटी मिलिबो डिटेल्स रे वीडियो रे आलोचना करिबा केबे आसुची आपणकर स्कॉलरशिप कोन आसीची डिपार्टमेंट अधिकारी मानकर कहिबा अनुसार केबे सुधा आपनको ए स्कॉलरशिप पेमेंट मिलिबो डिटेल्स रे वीडियो रे आलोचना करिबा वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा सहित चैनल को गोटे सब्सक्राइब करिया भूलिबेनी ता सहित हम वीडियो को प्रथम थर पे व्यू करते लाइक करिया सहित कमेंट माध्यम रे जणातु जे आपणकर स्टेटस रे कौन शो होइची एक्शन केबे सुधा आपणकर टेके नैची देखंतु मैक्सिमम पिलांकर एबे स्टेटस रे चेंजेस है कि सैंक्शन बाय अप्रूव अथॉरिटी किंबा पेमेंट प्रोसेसड स्टेटस शो होउची जहा रिसेंट अपडेट अनुसार आपण जानिथिबे जे जुलाई फर्स्ट वीक रे मध्य मैक्सिमम पिलांकर सेकंड फेज स्कॉलरशिप पळी आसीची ओ मैक्सिमम पिलांकर स्टेटस रे परिवर्तन घटिची ओके जो मानकर एपर्यंत स्टेटस रे परिवर्तन घटिची सेमाने मध्य ऑलरेडी पेमेंट पाई गलेनी जहा डाउट थिला समस्तंकर जे हमर पेमेंट प्रोसेसड किंबा सैंक्शन बाय अप्रूव अथॉरिटी स्टेटस होउची हमकु केबे सुधा पेमेंट मिलबा देखंतु जहा डिपार्टमेंट को कहबा अनुसार जदि आपणकर स्टेटस सैंक्शन बाय अप्रूव अथॉरिटी शो होउची किंबा सैंक्शन बाय अप्रूव अथॉरिटी केते थरो शो होउची सेटा होचे भारी करे ओके आपणकर केते थर सैंक्शन बाय अप्रूव अथॉरिटी शो होउची हम कमेंट माध्यम रे सूचना दियतु ओके देखंतु सैंक्शन बाय अप्रूव अथॉरिटी दुई थर जे जो शो होउची नेक्स्ट आपणकर पेमेंट प्रोसेसड स्टेटस शो हेउ नै एपर्यंत देखंतु ता अर्थ हेउची आपणकर डिपार्टमेंट लेवल रो समस्त वेरिफिकेशन कंप्लीट ऑलरेडी होई गलानी नेक्स्ट आपणकर केबे आप ना आपणकर फाइनेंस डिपार्टमेंट को तरफ रु आपणकर लेटर जाईची अर्थात एसटी एससी एमबीसी अल्फा डिपार्टमेंट तरफ रु फाइनेंस डिपार्टमेंट तरफ रु लेटर आइछि जे स्कॉलरशिप पेमेंट पिलांकर रिलीज करबा पई देखंतु जेउ मानकर सैंक्शन बाय अप्रूव अथॉरिटी शो होउची से मानकर ऑलरेडी स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाईची एट द डिपार्टमेंट लेवल ओके जहा नेक्स्ट स्टेप फाइनेंस डिपार्टमेंट तरफ रु नेक्स्ट स्टेप ग्रहण करा जिवो अर्थात आपणकर जो पेमेंट प्रोसेसड सिस्टम टा फाइनेंस डिपार्टमेंट ग्रहण करे ओके देन आपणकर ओकाक टावर तरफ रु आपणकर पेमेंट रिलीज करा जाय ये होची संपूर्ण प्रोसेस ओके एसटीएससी एमबीसी अल्फा डिपार्टमेंट तरफ रु समस्त वेरिफिकेशन कंप्लीट ऑलरेडी होई गलानी आ कोनोसी डिपार्टमेंट रो कोनोसी भी एप्लीकेशन पिलांकर एपर्यंत पेंडिंग रखा जाई नै जा सूचना आसुची जदि आपण रीअप्लाई करथिबे किंबा रिपोर्टेड हेतिला किंबा पेमेंट फेल्ड हे जाइतिला प्रीवियस सिचुएशन रे देन आपणकर मध्य रीअप्लाई मध्य वेरिफिकेशन कंप्लीट हे गलानी ओ पिला मध्य स्कॉलरशिप पेमेंट मध्य पाई गले ओके जो मानकर एबे आसीबा जो मानकर पेमेंट प्रोसेसड किंबा पार्शियल पेमेंट सक्सेस किंबा पेमेंट सक्सेस होउची देखंतु मैक्सिमम पिलांकर डाउट थिला जे हमर पेमेंट सक्सेस होउची किंतु हमर अकाउंट को कोनोसी भी पेमेंट एपर्यंत क्रेडिट होई नाही देखंतु तांकर प्रथमे डिबिट लिंक करंतु डिबिट चेक करंतु जदि आपनकर डिबिट ठीक न थाए देन आपनकर पेमेंट रिलीज करा जाई न पारे ओके देन आपण जदि आपनकर पेमेंट फेल्ड शो हेउतला देन आपण रीअप्लाई बटन मध्य शो हेउतबो देन आपण रीअप्लाई कला परे नेक्स्ट डिपार्टमेंट तरफ रु आपनकर एप्लीकेशन को जिवो देन डिपार्टमेंट लेवल रो आपनकर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट हैला परे देन आपनकर पेमेंट प्रोसेसड स्टेटस टी शो हेबो जो मानकर पेमेंट प्रोसेसड स्टेटस शो हेउची से मानकर पेमेंट टी आसंता जुलाई मिड भितर आपणकर पेमेंट रिलीज हो जा डिपार्टमेंट तरफ एक्शन निया गलानी पेमेंट जेहेतु लेट हो गलानी मैक्सिमम आमर एकेडमिक ईयर ओवरऑल शेष हो गलानी तेणुक पेमेंट रिलीज करने डिपार्टमेंट तरफ त्वरान्वित बेग ग्रहण करा जायछि और शीघ्र एमानंकु पेमेंट मिलवा जीवो ओके जहाँ आप जानिथिबे आपणकर सैंक्शन ऑर्डर जो मानकर ऑर्डर जेनरेटेड किंबा सैंक्शन ऑर्डर बिल पास हो गलानी
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଟ୍ୟାବ୍ କୁ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଥରେ ଯାଇଛି ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ। ଯଦି ଓବିସି ଏସସିବିସି କାଟାଗୋରୀ ପିଲା ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମିନେସନ 50% ମାର୍କ ରଖିନଥିବେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି। ପ୍ରୋସେସ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହେଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷ ପିଲା ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଧା ପିଲା ସ୍କଲାରସିପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ପାଇଗଲାଣି ଓ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ତୁଳନାରେ 13K କିମ୍ବା ଅଧିକାଂଶ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସରେ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମକୁ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ମାନେ 3000 ହେଉ କି ପ୍ରିଭିୟସରେ 8000 ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ 3000 ପାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ପ୍ରିଭିୟସରେ 13000 ପାଇଥିଲେ ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି 8000। ଦେନ୍ ସେମାନଙ୍କର କାହିଁକି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିପାରିବେ? ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଜନଶୁଣାଣି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଆପଣ RTI ରିପୋର୍ଟ ମାଗିପାରିବେ। ତୃତୀୟଟି ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଇମେଲ କରିପାରିବେ। ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟିକେ ଡିଲେ ରହୁଛି, ଡିଲେ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଉଛି ଯେ ପିଲାଙ୍କର କଟି ଯାଇଛି ସ୍କଲାରସିପ୍। ଓକେ, କାହିଁକି ଏହା କଟିଛି? ଆମେ ମାସ୍ ରିଟ୍ୱିଟ୍ ଆମକୁ ରିୟୁନିୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ବେଗରେ ଆମକୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପେମେଣ୍ଟଟି ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ତା ବାଦ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜୁଲାଇ 1 ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟାଟସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ, ଯାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସିଏମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ତେଣୁକରି ରିଲିଜ୍ ହେବା ବୋଲି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ମିଡ୍ ଜୁଲାଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେୟାର ଅଲରେଡ଼ି ପାଇସାରିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ସିଆଲ ପେମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେୟାରଟି ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆସିଛି। ଓକେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଜୁଲାଇ 1ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର PFMS ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏଇଭଳିଆ ପେମେଣ୍ଟ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେୟାର ପେମେଣ୍ଟଟି ଡିଲେ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟି ଡିଲେ ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ଗୁଗଲ ଯିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଜନଶୁଣାଣି ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ। ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଶୋ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଥିବ। ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ପୋର୍ଟାଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେବେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଥିବ କିମ୍ବା ପେମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ଡ ହେଇକି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ପେମେଣ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣ ଯାଇଲେ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଗତ କରିପାରିବେ ଯେ ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିନି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିବୁ। ଓକେ, ସିମ୍ପଲ ଏଇ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବା ପରେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବହାରୀ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ସ୍କିପ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍କିପ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ OTP ଦେଇକି ଆପଣ ଦେନ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ। ତା ବାଦ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ହାଏ ଲେଖିକି ପଠେଇବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତେଣୁକରି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଆଇଡି ଆମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ତା ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଆସିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଯେଉଁ ରିପ୍ଲାଏ ବା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ତା ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଆସିଲା। ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଡିଲେ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ତେଣୁକରି ମାସ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ସହିତ ମାସ୍ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ ହେବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମର ଭଏସକୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲିବେନି ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।